Yun o mga par, bali papunta pala tayo ng ano dyan, Our Lady of Lourdes par, yung simbahan par. Yun par oh, may bago palang ano dito, Jollibee par, harap ng Capitol par. Yan o, dire-diretso lang tayo dyan par, malapit sa Dubs yun par eh. Yan par oh, andyan na tayo par, ang bilis na par. Yan o, pasok na kami dyan par. Kasi saglit lang kami dyan par eh. Nag-pray lang par. Yan o. Daming ano dyan par, mga estatwa par. Yan par o. Meron din sila dyan par, si Papa Jesus ata yan par. Yan o. La Pieta. Yan par, pababa na pala tayo dyan par. Umawak tayo sa ano par. Ano, papasok ng Jubilee par. Yan par, bali nakapasok na pala tayo dyan par oh. Yan oh. Magandang simbahan mga par. Punta kayo dito. Yan oh. Malinis par, walang katao-tao par. Halos kami lang. Yan oh. Meron din silang ano par, poster. Yung sabi par, nakita yung sa ano, yung nakasulat sabi par, silent sabi. Huwag daw kayo maingay par. Okay par. Yan par, bali nasa ano pala tayo, Luwan Farm par. Magkakape kami dyan par, tapos kakain ng kanin par. Yun o, ganda ng view par o. Sexy. Yan o, sexy ng cheesecake par o. Sarap yan par. Yan pala yung ano par, yung labas ng Luwan Cafe par. Lubas yate, abebe. Yan o. Bali meron pala ano dyan par, laruan. Kaso bawal lawakan par, kasi ano ata yan, Lego yan par. Ano, nag-video pa si Gonggong par, nagpapogi pa. Yun o. Yan par, meron pala dito par o, mangga. Kuha sana tayo par, kaso bawal, nandyan yung guard par. Malas par. Yan par o, yan pala yung labas ng ano, Luwan Farm par. Malinis naman mga par. Masarap yung pagkain par. Ayan o. Bali pauwi na tayo dyan par. Pagod tayo par. Pero busog par. Meron palang ilaw dito. Sana all may ilaw. Hanggang dito na lang mga par. Thank you. You know.